चमके चमके रहते हैं। तू जो कभी चाहे कौन सिखाए दिल की कैसे सुनते हैं। कभी जो मंजिल ना आसान रंजिश कोई दरमियान खत है जो तुझको लिखे शायद मिल ना सके। खैर तू अब जो मिले सुन ले ये सदा। कैसी दिल लगी है तू, कैसी बेबसी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी है तू। उनको ना बदिल ना हो सकते जिसमें हे मना जाओ कल देख के गए फिर कुछ उसका लोग भी ना তুই কি করলি ফটোগ্রাফি তুইও হিন্দি ওটা তো সমস্যা নেই। মানুষের ভিডিও তো দেখছি ওরমের কত উড়াই করে আবার দেয় এরা কি কাটে। দেখ ওরম আর একটা ফুল দে ফোড়া ফোড়া দেওয়া লাগবে না যে পাতাটা দেশ না প্রথম যে পাতাটা ওরম দে আর একটা পাতা হ্যাঁ কিরম ভিডিও দেবে ওইরমই দিবি হ্যাঁ হয় এই তো গুড এটা পুরোটা ফোড়া দাও কিন্তু ফোড়া দাও হ্যাঁ দে 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 ওরম ফুল ও দে ইও দে ফোড়া থাই থাক নিয়ম অনুযায়ী চলতে নইলে পাতা দে গুড এসে দিয়ে পুরোটা এরকম করে দাও পুরোটাই দে হ্যাঁ